नमस्कार। आज गोटे नुआ भिडियो को नहीं स्वागत करुच्ची मु चंदन आज्ञा। हाँ, आज भिडियो टॉपिक हूँ ज्ञान क्या कहती। वास्तव ज्ञान कौन आज्ञा 2024 मसीह आम अलरेडी आसिक पहुँच सारे। बर्तमान खाली ओडिशा नुहे ओडिशा अन्य राज्य आम भारत वर्ष टोटाल अन्य देश सारा पृथ्वी बर्तमान उन्नतिर शिखर पाचरी अलरेडी पहुँची जाइए। विभिन्न कल कारखाना बहुत ऑफिस बहुत बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ बड़ चाकरी बहुत बड़ बड़ बिजनेस ये सब हो सामाजिक स्थिति सब किसी आम सुधरी जाइए। बर्तमान लोक गोटे सुस्थ समाज रे बंची पारुछि किंतु सुस्थ समाज रे बंची पारिकी भी सुस्थता अनुभव करि पारु नाही। नॉट फिजिकली मेंटली सुस्थ अनुभव करि पारु नाही। विभिन्न प्रकार टेंशन बढ़ुछि मनुष्य एते स्ट्रेस रे रोछि एते डिप्रेशन एते एंजाइटी रोछि ता भितर ता कारण कोन। जदि हमर ज्ञान बढ़ी ताले एंजाइटी कहीं बढ़ी डिप्रेशन कहीं बढ़ी ता कारण कोन। आपण गोटे बर्तमान देखुथिबे वृद्धाश्रम संख्या बर्तमान बहुत बढ़ी जाइए। एते जराश्रम एते वृद्धाश्रम संख्या बढ़ी गलानी ता कारण कौन। बड़ बड़ एनजीओ मैंने बर्तमान से सब वृद्धाश्रम केमी चलाउछंती से सेवा कर वृद्धाश्रम बहुत लोग अपॉइंट होती सेवा शुश्रूषा करने किंतु से वृद्ध बा वृद्धा मानक पिला माने सेवा शुश्रूषा करूना। जदि से ही पिला को सी मनीष करते खाया देते पीवा देते पाठ पढ़ाई पैसा खर्च सब किसी करते एवरीथिंग करते किंतु से ही पिला पचार सी नहीं वृद्धाश्रम रोचे सी गोटे समस्या। समाज अनेक प्रकार समस्या कई क्या विश्वास करना। गोटे लोक असुविधा पड़ी गोटे टंका किसी साहय कला कि से लोक टंका साहय असुविधा समय पड़ा से लोक टंका फेरला कारण कौन अविश्वासी बढ़ला टंका देला से लोक विश्वास नहीं। कई कौन मनुष्य बर्तमान कौन मनुष्य प्रति विश्वास ना विश्वास करा बहुत टू डिफिकल्ट ता कारण कौन। जदि ज्ञान बढ़ी ताले विश्वास करबा डिफिकल्ट आम तो ज्ञान बढ़ी शुद्धता बढ़ी ताले अविश्वास हो गोटे मनीष स्वार्थपाई आ गोटे मनीष को हत्या करदे मर्डर करदे कौन गोटे झील को माने ये तो बलात्कार संख्या बहुत बढ़ीगला। एपटे नारी स्वाधीनता सेपटे नारी की बलात्कार हो माने स्वतंत्र नारी दिवस पालन कराऊँगी नारी की एपटे कहते पूजा सेपटे नारी बलात्कार कर कारण कौन से तो अलग टपिक से आसो। कन्या भ्रूण हत्या गोटे टपिक अच्छी मुझे आनी कन्या भ्रूण हत्या कहीं कौन कि कन्या भ्रूण कहीं आप देखो जदि लोक ज्ञान बढ़ी झीटे जन्म हाँ बाहर पूर्व पेटर मार दिया कन्या भ्रूण हत्या कहीं कराऊँ जदि ज्ञान बढ़ी ये सब जिन हो कहीं कारण कौन। कन्या भ्रूण हत्या गोटे टपिक पर आसो मुझे पुरुने कह कथा जो ज्ञान आमर बढ़ी जदि ज्ञान बढ़ी ये सब जिन हो कहीं हाँ ना प्रकृतर जो ज्ञान आम बर्तमान दिहूँ से ज्ञान गुड़ा हूँ वास्तव में सत्य अति सत्य कथा कह गले लर्निंग हाउ टू यार्निंग रोजगार केमिति रोजगार कर अधिक अधिक रोजगार क्षम हवा सेटा करने जो शिक्षा गुड़ा बर्तमान से शिक्षा दिहूँ किंतु निज भीतर गोटे शुद्धता गोटे आत्मीयता गोटे अति शुद्धता प्योर गोटे मनीषर क्यारेक्टरटा केते डेभलप कर टेंडेन्सी केते उन्नति कर तार पॉजिटिव एनर्जी ता भीतर केमती रहिबो गोटे लोक पॉजिटिव चिंताधारा केमती रहिबो से प्रकार ज्ञानर माने बहुत सुप्त हो गलानी बहुत कमी जाइए। बरं प्रेसर उपर प्रेसर दिया होछि केमती लर्निंग हाउ टू यार्निंग केमती अधिक अधिक रोजगार कर आज 1 लाख टका रोजगार कर 1.5 लाख टका 2 लाख टका रोजगार नो डाउट से भी भल आम रोजगार न कले बचे कहीं शास्त्र को 4टा जिन धर्म अर्थ काम मुख्य प्रथम धर्म तापर अर्थ तापर काम तापर मुख्य मैंने अर्थटा ता भीतर आसुची अर्थ ना समाज बची पारे येस मैंने अर्थ आमर नेसेसारी किंतु अर्थ सर्वस्व दुनिया हो टंका हूँ सबकि कारण आम स्वार्थी एटे मनीष पड़े कारण कौन जदि अच देख सबकि भाया कारण मु गोटे जिनस यार भगवत चेतनार अभाव आमर शास्त्र पुराण आमर वैदिक रीतिनीति वैदिक एजुकेशन वैदिक शिक्षा जोड़ा होता से शिक्षार अभाव जो मनीषर मानसिकतार पतन घटी हुए तो आमर खाद्य पेय सामाजिक चालीचलन सब किसी अवस्थित आम चेंज है किंतु मानसिक परिवर्तन होती। आप बर्तमान गोटे पिला को देखो सकाल उठी हनुमान चालीसा पढ़े गोटे भगवत गीतार श्लोक गोटे पढ़े से आप कौन गोटे भिडियो कर छाड़े कि कौन प्रवचन देला
ଏ ଭଲ ଏଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ କହିଥିଲେ ତୁମ ଭଲ ପ୍ରବଚନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ସଂସ୍ଥା ମୋର ଯାହା କରୁଛି ମୋର ବେପାର ପତ୍ର କରିକି ମୋର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ମୁଁ ତ ଚଳୁ ମୋ ଲିଜର ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସେୟାର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆପଣ ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗରେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରବଚନ କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ତ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ତାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲଗାରିଟି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଗୋଟା ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୀତର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ସେ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଏ ତ ଆଉ ଟପିକ୍ ମୁଁ ଆଣିବି ସମାଜ କେଉଁ ଗୀତ କେଉଁ ନାଚ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଆମେ ବି ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁ ସମାଜ କେଉଁ ସ୍ତର ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଣୁନି ଏଇଟା ଟପିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଣୁନି ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ନାଇସ୍ ମାନେ ସଙ୍ଗ୍ ମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କଥା ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଆଗରେ କାଟିଦେଇକି ସେଟା ମାନେ ଯିଏ ବି ହଉ ମୁଁ ନୁହେଁ ମାନେ ସମାଜରେ ଜାଣ ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ ସାଧୁ ଆମେ ତ କିଛି ନୁହେଁ ଆମେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରର ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଗୋଟେ ବୟସ ସାନ ମାନେ 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଥିବେ ତା କାରଣ କ'ଣ ତାମାନେ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ନା ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ନା ଲୋକ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ନାଁରେ ମାନସିକତାକୁ ଏତେ ତଳକୁ ନେଇଗଲାଣି ତାର ସୀମା ବାହାରେ ଏଇ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯଦି କରିବି 6 ମିନିଟ୍ 53 ସେକେଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଏ କଥା ଗପିଲେ ବି କଥା ସରିବନି ତ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବତ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନ କରିବେ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ଆପଣ ଲୋକ ସମାଜରେ ନ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଣିଷର ମାନସିକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବ ପଛକେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ ଆପଣ ଯେତେ ନିମ ପିଟନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କେବେ ବି ମଣିଷ ସିଏ ଉନ୍ନତି ସମାଜରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବିନା ଭଗବତ ଚେତନା ପ୍ରସାର ଆପଣ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।